बंधुगण समस्त को मोर नमस्कार। आसतु ओडिया साहित्यर प्रतियोगितामूलक परीक्षार किसी संभाव्य प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। यही प्रश्न गुड़िक यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीपीईटी, एसएसबी, पीजीटी इत्यादि प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे आसीबार संभावना रखे। तेबे आसतु आलोचना करवा। प्रश्न नंबर 1, भगवती चरण पाणिग्राही केउं पत्रिकार संपादक थिले? ऑप्शन गुड़िक हेउची क आशा, ख प्रजातंत्र, ग आधुनिक, घ आगामी। ठीक उत्तरटी हेउची ग आधुनिक। प्रश्न नंबर 2, शंख पत्रिकार प्रथम प्रकाशन समय केते? ऑप्शन गुड़िक हेउची क 1940, ख 1945, ग 1950, घ 1955। ठीक उत्तर गुड़िक हेउची ख 1945। प्रश्न नंबर 3, तुम्ह माटी देह ग्रासी श्मशान मात्र जस देहे तुमे आयुष्मान। राधानाथ कहा उद्देश्य रे एही पदटी लिखिछंती? ऑप्शन गुड़िक होची क दीनकृष्ण दास, ख गंगाधर मेहेर, ग बलदेव रथ, घ गोपबंधु दास। ठीक उत्तरटी होची ख बलदेव रथ। प्रश्न नंबर 4, किंतु तुमे दिन कवि रहिब जीवित जेते दिन भवे थिब ओडिया साहित्य। नंदकिशोर बल कहा उद्देश्य रे एकथा लिखिछंती? क दीनकृष्ण दास, ख गंगाधर मेहेर, ग बलदेव रथ, घ राधानाथ राय। ठीक उत्तरटी होची ख गंगाधर मेहेर। प्रश्न नंबर 5, सरस्वती विलास ग्रंथर कर्ता किए? क नारायण दास, ख कपिलेन्द्र देव, ग पुरुषोत्तम देव, घ प्रतापरुद्र देव। तेबे ठीक उत्तरटी होची घ प्रतापरुद्र देव। प्रश्न नंबर 6, नैषध काव्यर कवि किए? क कालिदास, ख भवभूति, ग महर्षि माघ, घ श्रीहर्ष। तेबे सठिक उत्तरटी होची उत्तर घ श्रीहर्ष। प्रश्न नंबर 7, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम केउं ग्रंथर आनीत? ऑप्शन गुड़िक होची क साहित्य दर्पण, ख काव्यालंकार, ग रसगंगाधर, घ काव्यादर्श। तेबे सठिक उत्तरटी होची ग रसगंगाधर। प्रश्न नंबर 8, लेडी ऑफ द लेक काव्यर कवि किए? ऑप्शन गुड़िक होची क वर्ड्सवर्थ, ख बायरन, ग स्कॉट, घ टीएस इलियट। सठिक उत्तरटी होची ग स्कॉट। प्रश्न नंबर 9, द वेस्टलैंड कवितार कवि किए? ऑप्शन गुड़िक होची क टीएस इलियट, ख ब्राउनिंग, ग कलरिज, घ सेली। तेबे सठिक उत्तरटी होची क टीएस इलियट। प्रश्न नंबर 10, बारमासी गीतर आरंभ केउं मासरु होइथाय? ऑप्शन गुड़िक होची क बैशाख, ख ज्येष्ठ, ग मार्गशीर, घ भाद्रव। तेबे सठिक उत्तरटी होची ग मार्गशीर। तेबे मार्गशीर सठिक उत्तर। तेबे जिबा एबे 11 नंबर प्रश्न को, घेन नैषध पराए उपेन्द्र कहे बुद्ध प्रमाद कराए। तेबे एही क्यों काव्यर अंश विशेष? घेन नैषध पराए उपेन्द्र कहे बुद्ध प्रमाद कराए। तेबे ऑप्शन गुड़िक होची क लावण्यवती, ख वैदेहीश विलास, ग कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, घ नैषध चरित। तेबे सठिक उत्तरटा होची ग कोटि ब्रह्मांड सुंदरी। प्रश्न नंबर 12, वैदर्भी और गौड़ी रीतिर सम्मिश्रण रे केउं रीति सृष्टि हुए? तेबे ऑप्शन गुड़िक हेउची क मागधी, ख लाटी, ग पांचाली, घ अवंतिका। तेबे सठिक उत्तर हेउची ख लाटी। प्रश्न नंबर 13,
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ପଦ୍ମମାଳୀ, ଖ ବିବାସିନୀ, ଗ ସୌଦାମିନୀ, ଘ ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗ ସୌଦାମିନୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ ଧ୍ୱନିଟି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ଅଘୋଷ, ଖ ସଘୋଷ, ଗ କଣ୍ଠ୍ୟ, ଘ ଦନ୍ତ୍ୟ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ ଅଘୋଷ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15, କୋବି ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆନିତ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ ତଦ୍ଭବ, ଖ ତତ୍ସମ, ଗ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ଘ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଘ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16, ଆରିସା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆନିତ? କ ତଦ୍ଭବ, ଖ ଦ୍ରାବିଡ଼, ଗ ତାମିଲ, ଘ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଖ ଦ୍ରାବିଡ଼। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା? ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ତେଲୁଗୁ, ଖ ତାମିଲ, ଗ ସଂସ୍କୃତ, ଘ ମାଲାୟାଲମ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ତାମିଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18, କେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ହାଫିଜ କାଦର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଗ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ଘ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19, ଅର୍ଥ ପରମାର୍ଥ ଗଳ୍ପର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ସଚୀ ରାଉତରାୟ, ଖ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଗ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଘ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20, ଆଉଟଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲୋଲୋଜି କାହାର ରଚନା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ଗିୟର୍ସନ୍, ଖ ଟି.ଏସ୍. ଏଲିୟଟ୍, ଗ ଜନ୍ ବିମ୍ସ, ଘ ଜାମେନହଫ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଜନ୍ ବିମ୍ସ। ତେବେ ଏହିପରି ଆହୁରି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଉତ୍ତର ନେଇ ଆସିବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ତେବେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ତୃତୀୟ ଭାଗ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆସିବ।